বিকাশৰ বতৰালৈ মা কামাখ্যাৰ ভূমিত প্ৰধানমন্ত্ৰী খানাপাৰাত বিশাল জনসভাত 11,600 কোটিৰ আঁচনিৰ শিলান্যাস দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শনিবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে নিশাটো কইনাধৰৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কটাই দেওবাৰে অংশ লয় এখন বিশাল জনসভাত যিখন জনসভাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে শিলান্যাস কৰে 11,600 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ জনতাক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে কয় আজি শিলান্যাস হোৱা আঁচনিয়ে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবক দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা অধিক মজবুত কৰিব 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे শনিবাৰে গুৱাহাটী বৰজাৰ বিমানবন্দৰত নামি গাড়ীৰে কইনাধৰলৈ অহাৰ পথত ৰাইজে জনোৱা অভিবাদনত অভিভূত প্ৰধানমন্ত্ৰী जिस प्रकार से गुवाहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया अबाल वृद्ध सभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं অযোধ্যাত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰলৈ আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে কামাখ্যাৰ এই নতুন প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ'লেই মাৰ ভক্তসকল আৰু অধিক আনন্দিত হ'ব अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে তেওঁলোকে নিজৰ সভ্যতা ঐতিহ্যক লৈ মাথো ৰাজনীতি কৰিলে दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था ইয়াৰ বিপৰীতে যোৱা 10টা বছৰত বিজেপিয়ে দেশৰ ৰূপেই সলনি কৰিলে कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है দেশৰ উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে ক'লে গুৱাহাটী আজি কৰ্কট চিকিৎসাৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे आज 12 मेडिकल कॉलेज है असम आज नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है ভাৰত চৰকাৰে উত্তৰ পূবক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে যাৰ বাবে 10 বছৰত উত্তৰ পূবত পৰ্যটকৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য পূৰ্বতেই অতুলনীয় আছিল কিন্তু সুবিধাহে নাছিল যাৰ বাবে পৰ্যটক অহা নাছিল नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष जोर दे रही है साथियों बीते 10 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आए हैं आखिर ऐसे कैसे हुआ ये पर्यटन के केंद्र नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत इलाके तो पहले भी यहां थे लेकिन तब इतने टूरिस्ट यहां नहीं आते थे हिंसा के बीच साधन संसाधनों के अभाव के बीच सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता মোদীৰ গ্যাৰাণ্টি পুৰা হোৱাৰ গ্যাৰাণ্টি आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी
गारंटी पूरा होने की गारंटी। এটা ভাল খবৰ দি গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিজুলী বিল শূন্য কৰিব চৰকাৰে बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। মহিলাৰ বাবেও সুখবৰ এতিয়ালৈ দেশত লাখপতি হ'ব 1 কোটি নাৰী এবাৰ টাৰ্গেট 3 কোটি নাৰীক লাখপতি কৰাৰ अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। এইদৰে বহু সহায় সুবিধা আৰু সাহসৰ বাৰ্তা দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমবাসীক দ্বিগুণ ভোট দিলে সুবিধা দিয়াৰ গেৰাণ্টি লগতে দ্বিগুণ গেৰাণ্টি পূৰণ কৰাৰো গেৰাণ্টি ব্যুৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।